मैं हूं, ये हमारा टीवी शो है और यहां पर द फेकिंग न्यूज चल रहा है. पावरी हो रही है बी आमकां लागना. पूण आयच्या ह्या एपिसोडाक कोण कोणाची कशी पावरी करतलो हे कळटले. सगळ्यात पयलीं पळोवया हेडलायन्स. नायक द रियल हिरो इज नाव इन गोवा. अब की बार विनोद पालयेकार. विजय म्हणटा एक दिसाचो करात ताका मुख्यमंत्री, बाकीचे 9 दीस आपलेच सरकार. पाकिस्तान क्रिकेट टीमीन केलो नवो विक्रम. पयलेच खेपे संवसारांत पळयली नवे तरेन रनआउट जावपाची पद्दत. कुडचड्यार एक मास्कान दिलो गळफास लावन जीव. सगळे कडेन बोवाळच बोवाळ. आणि फन की बाताक प्रधानमंत्री मोदी म्हणटा हे ऐसा करो वो वैसा करो. हे अशें केल्यार तशें जातले, ते तशें केल्यार तशें जातले. म्युनिसिपालिटी इलेक्शन हे सद्याक इलेक्शन कमी वर्ल्ड वार चड दिसता. वर्ल्ड वार न्ही हा, वॉर्ड वार म्हणजे हरशीं एकूच तें. कित्याक लागून सांगलां तें आनीक सांगपाक नाका. सांगपाक नाका म्हणल्यार म्हाकाच पयलीं खबर ना कित्याक लागून तें. आज अशें फाल्यां तशें. आज हो वार्ड रिजर्व, फाल्यां तो वार्ड रिजर्व. हो वार्ड अमक्याक रिजर्व, तो वार्ड बायलांक रिजर्व. काल हांवें एकट्याक विचारलें, पात्रांव म्हणलें तूं आतां ज्या वार्डाक पळय कंटेस्ट करपाक सोदतालो तो आतां रिजर्व मरे बायलां खातीर म्हूण विचारलें. तर हो म्हाका सांगता तातूंत खंय कितें जालें व्हडलें. आपूण रावपा आशिल्लो तो खंय आपल्याली खंय बायल रावतली. एकूच जालें ना तें खंय म्हाका सांगता. म्हणल्यार हें कशें तरी येवपाकूच जाय आनी तें दुसऱ्यागेर कशेंच वचपाक जायना. म्हणजे कशें तरी येवपाक जाय रे तें. कितें तें कळ्ळें तुमकां. हांव आनी चड कांय उलयना. थोड्या वार्डाक आनी भाव भाव तश्यो जावो जावो पसून एकामेकाच्या अगेन्स्ट बसल्यात. म्युनिसिपालिटी इलेक्शन काय हांगेले घरची घेर हें कांय समजना. हातूंतलो कोणी एकलो जर जिखलो जाल्यार दुसरो जो कोण पळय हारता ताणें आनी रावपाचें ना घरा कडेन. मागीर तोंड घेवन वचपाचें डायरेक्ट चंद्रार. म्युनिसिपालिटी मातशी सद्याक सायडीन दवरया. जावं ती पणजेची जावं मडगांवची ना जाल्यार मागीर आमगेली कुडचड्या वेली CCMC. एक सांगता तें आयकात. गोवा गव्हर्नमेंट लायकली टू गेट न्यू CM परमनंटली जस्ट फॉर 10 days. अब की बार विनोद पालयेकार. म्हाका न्ही पिशी बी लागला काय दिसतलें तुमकां. पूण शिवोलेचो आमदार विनोद पालयेकार सांगता आपल्याक खंय 10 दिसाचो मुख्यमंत्री जर केलो जाल्यार आपूण खंय ड्रग्स नाच्च करतलो गोंयांतल्यान. फक्त खंय 10 दीस मुख्यमंत्री करून पळयात. आपल्याक जर खंय मुख्यमंत्री जर खंय तुमी जर केलो जाल्यार खंय लॉटरी लागलीच म्हूण खंय समजात. परफेक्ट. मुख्यमंत्री म्हणून कर म्हाका 10 दीस. 10 दिसा भितर हांव सगळें कबार करता. मुख्यमंत्री म्हणून कर म्हाका 10 दीस. 10 दिसा भितर हांव सगळें कबार करता. विनोद पालयेकार अशें उलयता तें पळोवन विजय बाबान मारलो कपलार हात. काँग्रेसीचो हात न्ही हा, आपलो हात नाल्यार काँग्रेसीचो हात समजुच्यात. लेट्स गो अँड डिस्कस फर्दर थिंग्स अबाउट दिस विथ विजय बाब सरदेसाय. विजय बाब, V फॉर विजय, V फॉर विनोद, V फॉर विक्ट्री. विनोद पालयेकार सांगता आपूण 10 दीस CM जाता खंय. सी बेसिकली विनोद पालयेकार अनिल कपुरालो सामको फॅन आहा. तागेले ते नायक पिक्चर तो परते परते पळयता आनी ताका आपणेय बी स्वताक एक दिसाचो मुख्यमंत्री जावचो दिसता. एकूच दीस तो तर 10 दीस म्हणटा. तेच रे, हांवें ताका पयलींच सांगिल्लें आहा. धातले एक दीस म्हणल्यार तूं मुख्यमंत्री जा. उरिल्ले 9 दीस म्हणल्यार हांव मुख्यमंत्री जाता. कोत काबार. अशें अशें कळ्ळें 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 कळ्ळें. पूण इज दीस रियली पॉसिबल? रियली पॉसिबल म्हणजे वाय इम्पॉसिबल. हे सरकार सांगताले मरे माड म्हणजे तोंड म्हणून. आता माड जर तोंड जावपाक शकता जाल्यार वाय कांट वी बी CM फॉर 10 days टू टेक गोवा फॉरवर्ड. हय, ते माडाक तण आनी म्हणिल्ले तेन्ना दुसऱ्या दिसाक आमगेर पळय नाल्यार डायरेक्ट टणाक जाल्ले. बरें जालें म्हणलें पाडेले आनी कटकट ना. पूण मागीर दुसऱ्या दिसाक पळयल्यार थंय तणूय ना आनी त्या तणा नाल्लय ना. गोंयांत सद्याक मेर फडफडीत नाल्ल म्हणटात ते फक्त आमी 3 जाणां आनी एक पोरवोरचो कवतो 4 जाण. ओन्ली we 4 of us know what is गोंय, गोंयकार आनी गोंयकार. इवन आय नो वॉट इज गोंय, गोंयकार आनी गोंयकारपण. म्हणटकीर आमकां भिवपाची गरज ना. भिवपाची गरज आहा बिकॉज भिवपाची गरज ना इटसेल्फ इज अ स्कॅम.
For a person like me, life itself is a scam, sir. Anyway, it was nice talking to you. किती तें forward. Politics मातशें चड उलोवप जालें अशें. थोड्यांक पचता, थोड्यांक पचना. आजच सकाळी म्हाका एकट्यान फोन केल्लो हें सांगपाक की साईदत्त बाब तूं खंय मिमिक्री बरो करताच. क्रिकेट कॉमेंट्री बी खंय बरो करता. ती बी मातशी खंय फेकिंग न्यूजा कर न्ही. ती आनी कशी करप आतां? न्ही म्हणजे लायव्ह मॅच बी कितें फेकिंग न्यूजा चलता आनी थंय एक हांव बाबा कॉमेंट्री करता ती एक गोश्ट वेगळी. थोड्यांचें कांय घेवन बसप ना रे. खंय कितेंय कर म्हणटात. पूण क्रिकेटीचेर जर उलोवपाक गेलो जाल्यार पाकिस्तान क्रिकेट टीम मटेरियल भरपूर दिता. मातूं सवका उलयता बॉम्ब बी आनी घालत ते. कित्या लागून सांगता तें पळयात. Has gone through the slips. Got a bad bounce in the end. May go and hit the fence. Does it have the legs? No, it stops. Oh, they're thinking that it's... Yeah! Oh, that's out. That is... Well, Australians have done a Labuschagne on Pakistan. It's... Azhar Ali, you can't believe what has happened. The ball did not hit the fence. And they were in a huddle. It's just crazy. Well, I'm lost for words. This ball has trickled through the slips cordon. Mitchell Stark's given chase, hurled it back right over the stumps, and the two batsmen have decided they're going to have a bit of a chat mid-pitch. आवयस सॉलिड हसलो तेन्ना व्हिडिओ पळोवनूय बी आनी लायव्ह मॅच पळयतालो तेन्नाय बी. बॉल धांवलोच ना सारको, मदीं रावलो वचून. हातूंक बॅट्समॅनाची कांय चूक ना, पाकिस्तानाची सगळ्यांची चूक. म्हणजे जैसी करनी वैसी भरनी सारकी दिश्टी बी पडना रे तांकां. Some cricket experts in our show, let's watch what they will like to say here. See, this is unbelievable because I thought it's the cricket match, but in the end it turned out to be a comedy show by Pakistan team, and it's a lockdown effect when other teams were practicing even at home during lockdown. Pakistan was trying to enter India, so they should first concentrate on the ball. Chahla. वह बेहतरीन क्रिकेट मैच, बड़ा मजा आया. मैं ये तो नहीं कह सकता कि गेंद ने बाउंड्री पार क्यों नहीं की, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि हमें थोड़ा हंसने का मौका मिल गया. जी हां, बिल्कुल. See, currently I am not in a position to speak anything because we are in Gujarat and jo bhi che ye dry state che. Pakistan high. They were always confused where the border is and they are still confused where the border is. So they should first focus on their cricket match, and otherwise they should be finished in a style like how Dhoni finished the World Cup match in 2011. Thank you very much. Bobby Deol पिक्चरांनी काम ओगीच करता. तो क्रिकेटीक एम्पायर चड बरो जातलो आशिल्लो. म्हणजे कित्याक लागून सांगतात तें पळयात. केन्नाय सायकलिंग, केन्नाय इवनिंग वॉक, दोना भितरलें एक कितें म्हजें सदांच चालूच आसता. थोडे दीस पयलीं असो पासयेक गेल्ले कडेन असो पळय जाल्यार अपळय कोणाल्या मास्कान गळफास लावन जीव दिल्लो. फोटो काडलो बेगबेगीन आनी इतल्यान एक बायल येवन विचारता, कितें रे बाबू म्हागे मास्का फोटो कित्याक घेता खंय? हांवें म्हणलें तुगे मास्कान जीव दिलो मगे. तर तोंड घेवन सांगता, आतां आनी खंय ते खंय कितें करपा जायें, आतां खंय वॅक्सिन येयली न्हू म्हणटकीर खंय ते अशें लावन खंय तशें पासय गेल्लें. सुस्ताय बरें हांकां एक. फाटले वर्स लॉकडावनाक गेल्लें. ह्या वर्साक आतां गेल्ले वर्साक लॉकडावनाक कितें कितें उपद्रव केले ते चिंतत बसपाचें आनी कांय ना, काम ना धंदो. म्हाका न्ही अशें मदीं मदीं रांदपाक बी आवडटा. फॉर सम पीपल कुकिंग इज फॅशन, बट फॉर पर्सन लायक मी कुकिंग इज पॅशन. आनी कशें कितें रांदलें म्हणटकीर तें ऑटोमॅटीक काडून सोशल मिडियाचेर म्हणल्यारूच फेसबुकार किंवा इंस्टाग्रामार घालन अशें दिसता.
लोक यम्मी टम्मी टेस्टी वाव डिलिशियस म्हणून कमेंट मारतात, पूण हांव जेन्ना जिबेक लायता तेन्ना यम्मी टम्मी सोडात, ते जिबेक सुद्धा लावपाच्या लायकीचे आसना. इट्स माय फॉल्ट एक्चुअली. म्हणल्यार म्हजें सांगपाचें कारण इतलेंच की सोशल मिडियाचेर सगळ्योच गजाली आमकां बऱ्यो बऱ्यो दिसतात खऱ्यो, पूण त्यो खऱ्यांनीच बऱ्यो आसतातच म्हणपाक आमी शकनात. आमी जशें सदांच म्हणटात तशें दिसता तशें नासता. काल आमगेर एक शेजारची आजी येवन सांगताली, सून खंय भाजी शिंता, आपूण खंय भाजी शिंता आसतना बोटाक सुरी लागल्यार रोखड्या रोखडी खंय बँडेज मारताली, पूण सुनेक खंय जर सुरी लागून कातरो पडलो जाल्यार रोखड्या रोखडी खंय फोन उबारून फेसबुकार खंय स्टेटस आनी इंस्टाग्रामाचेर खंय स्टोरी घालता. मोदीन खंय संवसार फुडें व्हेला. आतां हातूंत भितर मोदी खंयच्यान मदीं आयलो तेंच खबर ना म्हाका. उथळ इंटरनेटाचेर कितें तरी सोदता आसतना हो गाडव मदींच आयलो पळय, तकली आपटयता ठो 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 करून. हो गाडव तकली आपटोवपाचें कारण कितें हें म्हाका खबर ना, पूण तुमकां सांगपाक सोदता तकली आपटोवपाचीच. हो गाडव पसून म्हणटा आसतलो बाबडो, मनीस आपल्या परस बाद कसो आनी केन्ना जालो हें कळ्ळेंच ना मरे म्हूण. ABCDEFG जी से निकला गांधी जी, गांधी जी ने खाया पेरू, पेरू से निकला नेहरू, नेहरू ने खाया पान. आसूं नेहरून खाऊं कितें. आता सद्याक मोदी महाराज पळोवया कितें सांगतात ते. प्रेझेंटिंग बिफोर यू फन की बात. भाइयों बहनों और मेरे प्यारे देशवासियों, बहुत बहुत नमस्कार. साथियों, पिछले हफ्ते हमने आधार कार्ड रद्द करके उधार कार्ड की घोषणा की थी, लेकिन हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें उधार कार्ड के बारे में कुछ पता नहीं चला. ये हमें मैसेज करके पूछ रहे हैं कि मोदी जी, पेट्रोल का भाव बढ़ गया है, हम उधार कार्ड के ऊपर पेट्रोल खरीद सकते हैं क्या? मेरे प्यारे देशवासियों, 1 लीटर पेट्रोल के भाव में आप सबको 2 लीटर दूध मिलेगा. इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, गाय का दूध पिएं, साइकिल चलाएं, अच्छी सेहत बनाएं और आत्मनिर्भर भारत बनाएं. उधार कार्ड के अंदर पेट्रोल मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके ऊपर सवाल ही पैदा नहीं होगा मित्रों. साथियों, हमारे देश के युवा मेरे ऊपर नाराज है. कहते हैं कि मोदी जी ने पेट्रोल बढ़ाया है. मैं हमारे युवाओं को बताना चाहता हूं, मेरी हर वक्त मेरी नजर आपके इंस्टाग्राम के ऊपर रहती है. किस तरह से आप बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटलों में जाके चिकन मटन खाते हैं, ये सब हम आपके इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर देखते हैं. तब पैसों के बारे में ख्याल नहीं आता है क्या? महंगा महंगा खाना खाते हैं, महंगा महंगा फोन लेते हैं, महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, लेकिन पेट्रोल 100 रुपया हो गया, इसलिए मोदी जी को दोष देते हैं. आपको दुनिया कभी माफ नहीं करेगी. ज्यादा होशियार बनने की कोशिश ना करें, आत्मनिर्भर बने, देश का नाम रोशन करें. बहुत बहुत धन्यवाद. बोलो भारत माता की जय. वंदे मातरम. स्वामी नित्यानंद उलयता आसतना कितें उलयतात तें आमी पळयना. आयले तोंडाक
सोलोमन. या कानातल्यान ऐकून त्या कानातल्यान सोडून दिवपाचें. हियर आय वॉन्ट टू शो यू वंडरफुल मोटिवेशनल टॉक बाय नित्यानंद स्वामी. गेट मोटिवेटेड. हा. Whatever is present now is past, as every minute the time moves. What's the scale to calculate the past to present or present to future? Understand? A scaleless way moving is the quality of time. You are trying to make physics out of time. No. You can't make physics out of time. You can only make chemistry with time. Have a right chemistry with time. You cannot make physics out of time. If you make physics out of time, you will be dead. If you have a right chemistry with time, you will become biology, alive. Friends, that's all from today's episode. Keep watching the fake news with Sai Datta Kavata. कडी झाली आवट. Bye bye. See you in the next episode. Thank you.